जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आज वीडियो रे मुझे देखेबी आम गंजाम जिलार थिबा हमर उज्जलेश्वर मंदिर आउ घोड़ाहार डैम रही पूरा डिटेल्स रे मुझे देखेबी मंदिर केमती रही आउ डैम केमती अच्छी आउ ता सहित ड्रोन शॉट भी अच्छी आउ देखिबा प्लीज मो वीडियो शेष पर्यंत देखंतु आउ वीडियो भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दियो। और फास्ट मुझे पळि आसी हमर उज्जलेश्वर महाप्रभु देखंतु ए रहिला मंदिर गेट रही एबे मंदिर भीतर को आम एंट्री करवा आउ तापर आमे जीवा घोड़ाहार डैम देखा आउ जो इको रिसोर्ट जो होता भी देखा आउ सामने ये देखी पारे ये पूरा बहुत बड़ गोटे हनुमान मूर्ति गोटे रही देखो आउ जीवा एबे आमे भीतर को एबे जीवा दर्शन करवा महाप्रभु उज्जलेश्वर आउ एबे देखी पारे ये मो सान भाई राजेश राजेश्वर मोर पळि आसीजु आउ घर चिकिटी चिकिटी तो एबे ददांगर घर आउ ददा पुओ आउ तार मोर पळि आसीजु एबे दर्शन करवा आमर जलेश्वर मंदिर आपण माने देखि पारिबे एटे हनुमान गोटे मंदिर गोटे रही जगार आउ आमे भी जीवा भीतर को देखि पारिबे एमती रही जो बर गछ आउ देखि पारिबे एटे बर उस्त गछ गुडा रही उज्जैन देखी पारे पहाड़ उपर गले आमर कार्तिक महाप्रभु विराजमान अच्छा माने रास्ता ठीक से नहीं पूरा पहाड़ टाक काटिक रास्ता पूरा बनई आ मंदिर टा जो देखिले देखो यहाँ ऊपर से जो गुंफा थिला गुंफार एटा मुंडीटा आमती मंदिर पूरा परिक्रमा करिकी आर पट को जीवा देखो कार्तिक महाप्रभु ये पूजा पाउछंदी एबे तो आपण माने तो देखि पारिले मंदिर केमती कोन रही आउ एबे आपण माने एंजॉय करंतु ड्रोन शॉट आपण मैंने देखी पारे उज्जलेश्वर मंदिर मुझे देखली आउ एबे आमे जीवा घोड़ाहार डैम को आउ देखी पारे यहाँ घोड़ाहार डैम रो एंट्रेंस अच्छी आउ देखो यहाँ पूरा ये पूरा लिखाई घोड़ाहार पार्क घोड़ाहार डैम पार्क खरा एत जोर से हूँ खरारे पूरा बुली बुली पूरा सीन पूरा खराब पूरा हो गला देखी पार्छ एत जोर से पूरा खरा हो पूरा मुंड पूरा टीण हो गला भावुली घर जो तो बाहर भाभी पूरा वर्षा हम बोली बट
ବର୍ଷାର ତ ପୁରା ଦେଖା ନାହିଁ ବଟ୍ ଖରା ଗୁଡା ପୁରା ଭାଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା ଖରା ହଉଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖରା? ପ୍ରବଳ ଖରା ପୁରା ଭାଇ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପଥର ଗୁଡାକ ଯୋଉ ରହିଛି, ପଥର ଗୁଡାକୁ ପୁରା ପୁରା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁରେ ଯୋଉ ପୁରା ବନେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହନୁମାନଙ୍କର ପୁରା ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ପୁରା ମଝିରେ, ଆଉ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୁରା ରହିଛି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆଉ ହାତୀ ଅଛି, ଆଉ ହାତୀ ବାଘ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୋଉଟା କାହାଣୀ ଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ପୁରା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡ୍ରୋନ୍ ସଟ୍ ନେବା ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ। ଫାଷ୍ଟ ଉପର ଆଡକୁ ପୁରା ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବା, ତାପରେ ଆମେ ଡ୍ରୋନ୍ ସଟ୍ ଆଡକୁ ଯିବା। ଆଉ ଏମିତି ରହିଛି ରାସ୍ତା ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରକୁ ପୁରା ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ଭିତରକୁ କିଛି ବାଇକ୍ ବଗେରା କିଛି ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଭିତରକୁ, ବାହାରେ ପୁରା ପାର୍କ କରିପାରିବେ ବାଇକ୍। ଆଉ ବାଇକ୍ ପାର୍କ କରିକି ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଉପରକୁ ପୁରା ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ସେଇ ଉପରେ ରହିଲା ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ସେଇ ଉପରେ। ୱାଓ ଭାଇ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ହନୁମାନଙ୍କର ପୁରା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବନେଇ ପୁରା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ତ ସେଇ ଆରପଟେ ରହିଲା ରିସୋର୍ଟଟା ଅଛି ସେଇପଟେ, ଆଉ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ପୁରା ରହିଛି ଏଇଠି, ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଛି ପୁରା ଡ୍ୟାମ୍ଟା। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଉପରକୁ ପୁରା ଯାଇକି ଦେଖିବା ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପୁରା ପାଣି କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ମାନେ ଖରା ଯେମିତି ହଉଛି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଲାଗୁଛି ପାଣି ନଥିବ, ତଥାପି ଜାଣିନି ବଟ୍ ଦେଖିବା। ତ ଆଉ ଏଇପଟେ ଦେଖିପାରିବା ଏଇଟା ରହିଲା ପୁରା ଟୋଟାଲ ଯୋଉଟା ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଲେ ପୁରା ଟୋଟାଲଟା ପୁରା କଭର କରିପାରିବେ। ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୁରା ଗ୍ରିଲ୍ ପୁରା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ବସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି ଡ୍ୟାମ୍। ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଏ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ ପୁରା କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ପୁରା ଲିଭି ଯାଇଛି କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରତି ସାବଧାନ, ତଳକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ମାନେ ପୁରା ଏଇ ଭିତରେ କୁମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ବି ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଯାଇକି ଗାଧଉଛନ୍ତି। ପୁରା ମେନସନ୍ ବି ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ପୁରା ଲେଖାଯାଇଛି କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରତି ସାବଧାନ, ବଟ୍ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଗାଧଉଛନ୍ତି। ପାଣି ବିଶେଷ ନାହିଁ ପାଣି। ଆଉ ପୁରା ଡ୍ୟାମ୍ଟା ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ସେଇ ଯାଏଁ ପୁରା ଲମ୍ବିଛି। ଆଉ ଖରା ବି ଏତେ ଜୋରସେ ହଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବାଟା ମାନେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବି ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଏଇ ଉପରେ ପୁରା ଠିଆ ହେଲେ ପୁରା ଏଇ ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟୁଟା ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ରହିଛି। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଛି ଆମର ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ। ମେ ବି କୁମ୍ଭୀର ସେଇ ବେଶୀ ଡିପ୍ ଭିତରକୁ ପୁରା ରହୁଛି, ମେ ବି ମାନେ ମୁଁ କନଫର୍ମ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁରା ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରତି ସାବଧାନ ଅଛି।
फाइनाली आपण मैंने तो देखिपारे ये थिला हमर गंजाम जिलार उज्जलेश्वर मंदिर आउ घोड़ाहाड़ डैम बहुत बढ़िया होती पार्कटा तो बहुत सुंदर भी होती आपण मैंने जदि विजिट करने चाहते आपण मैंने डेफिनेटली ये जगह को विजिट करूँ आउ पार्कर मजा नियंतु प्लस डैम मजा नियंतु आउ प्रभु को दर्शन करके जातु आज ये आउ थे देखा आउ गोटे वीडियो सहित आउ गोटे नुआ जगह सहित मो वीडियो भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु थैंक यू।